केपी के गवर्नमेंट के पास ऐसे कोई वसाइल नहीं थे कि भाई यारो मददगार लोगों को बर वक्त यहाँ पे बचाया जा सका। आप तो अभी तो सब लोग यहाँ पे आ गए हैं, कल कहाँ पे थे आप लोग? और जो हेलीकॉप्टर हैं वो सिर्फ जो हुकूमती बंदे हैं सिर्फ उनके नाश्तों के लिए रखे गए हैं या आम आवाम के लिए भी रखे गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल का वाक़या जिस तरह आपने कहा एक दिलखराश वाक़या था, और वो सिर्फ उन ख़ानदान का गम नहीं है जो जिनके लावाकिन इस सानहे का शिकार हुए, बल्कि हमारी पूरी कौम के लिए एक गम का दिन था, बहुत भारी दिन था कल। यहाँ पे जैसे जहाँ पे हम खड़े हैं आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे दरिया सवात बह रहा है। दरिया सवात की एक ख़ासियत है कि यहाँ पे फ्लैश फ्लड्स आते हैं जिसमें रिस्पांस का टाइम भी बहुत कम होता है और पानी का बहाव भी बहुत तेज़ होता है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ामिया को चौकस भी रहना पड़ता है, हमारे रेस्क्यू टीम्स को भी बहुत चौकस रहना पड़ता है, और साथ साथ में जो टूरिस्ट आते हैं उनको भी गाइड करना पड़ता है कि जी ये रिवर जो है, ये दरिया सवात, इसका जो बिहेवियर है वो अनप्रेडिक्टेबल है। कल आपने देखा जहाँ पे फैमिली दरिया के बीच में गई पिकनिक मनाने के लिए, तो वहाँ से बहुत तेज़ फ्लैश फ्लड आया और हमारे तकरीबन 18 से ज़्यादा जो लोग थे सियालकोट से ताल्लुक़ रखते थे वो वहाँ पे पानी के अंदर गिर गए। रेस्क्यू की टीम्स और बाकी टीम जब तक पहुँची, पानी का बहाव इतना तेज़ था कि अनफॉर्चुनेटली उनको नहीं बचाया जा सका। अभी तक 10 लाशें जो हैं वो बरामद हो चुकी हैं, उनको और उनके जो बाकी ख़ानदान के लोग थे वो सियालकोट उनको पहुंचाया जा चुका है। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने उनके लिए मुआवजे का ऐलान भी किया है। ये वाक़या हमारे लिए अफसोसनाक भी है, और साथ में हमारी जो इन्फोर्समेंट का पूरा पैराडाइम है उसके लिए भी एक चैलेंज बन गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मंजूरी के बाद कल एक आला सतह की इंक्वायरी भी बिठाई गई है, जिसकी सरबराही चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम के चेयरमैन कर रहे हैं, और साथ में 2 अफसरान भी हैं। लेकिन हमारी जो इब्तदाई इतलात थी, जहाँ जहाँ से कोताही हुई थी, यानी जहाँ ख्वाजा खिला के मुख्तलिफ रिवलेट्स हैं वहाँ से ये पानी का बहाव शुरू हुआ, तो वहाँ से अर्ली वार्निंग आनी चाहिए थी। उसमें जो लैग आया उसमें वहाँ के जो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर थे उनको सस्पेंड किया गया। यहाँ पे जो हमारे इस रिलीफ के हमारे जो बाकी अफसरान हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, रेस्क्यू का जो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज है उनको भी सस्पेंड किया गया, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उनसे, और काफ़ी हुकूमत ने एक दफ़ा 144 भी लगाई थी, मुख्तलिफ हमारी मीटिंग भी हुई हैं, पूरा फ्लड का प्लान भी हुआ है, लेकिन एक छोटी सी लग़ज़िश की वजह से ये इतना बड़ा सान्या हुआ जिसको हम बग़ैर सज़ा के नहीं जाने दे सकते थे। वो सस्पेंशन भी हुई हैं, और मैं आज यहाँ पे आया हूँ ताकि देखूँ कि हमें इमीडिएट टर्म में और लॉन्ग टर्म में क्या करना है। सर ये बताइए कि मेरा सवाल ये है सर कि कल का सानिहा जो रुनमा हुआ और गुज़श्ता दिनों शाही बाग में जो वाक़या पेश आया, क्या ये ज़रूरी नहीं है कि झील के किनारे या झील में जो किश्ती ऑपरेटर है इनको देखा जाए, वहाँ पर लाइफ जैकेट नहीं है, वो किश्ती इस काबिल है कि उसमें 5 बंदों के बजाय 10 बंदे बिठाया जाए? यहाँ पर जो वाक़या पेश आया तकरीबन 45 मिनट ये बेचारे जो है ना फैमिली पुकारती रही, चीखती रही, कोई मदद नहीं पहुँचा। आप नहीं समझते कि हमारे 1122 के पास इक्विपमेंट नहीं है? नहीं, 1122 के पास इक्विपमेंट है, और इसके लिए मज़ीद इक्विपमेंट की भी ज़रूरत है। जैसे कि कल इस वाक़ये के बाद हमने सोचा कि हमारे पास अगर हम ड्रोन प्रोक्योर्स कर लें, जो यहाँ पर ऐसे स्टक बच्चों को, ऐसे लोगों को हम उसी वक्त लाइफ जैकेट्स और हेलमेट्स प्रोवाइड कर सकें, ताकि कम से कम पानी के साथ अगर बह भी रहे हों तो उनकी ज़िंदगी को बचाया जा सके। कल जैसे ये वाक़या हुआ, हेलीकॉप्टर का भी बंदोबस्त किया गया, लेकिन हेलीकॉप्टर इस सूरत हाल में पेशावर से पहुंचना और उनके ऊपर फ्लाई करना वो और भी उनके लिए ख़तरे का बाइस हो सकता था। लेकिन जैसे आपने कहा कि 45 मिनट का ये सारा वाक़या था, तो 45 मिनट में आप देखें कि कितना रिस्पांस जनरेट हो सकता है, लेकिन फिर भी जो भी कोताही हुई उस पर सज़ा भी दी जा चुकी है, और हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने इंक्वायरी भी मुकर्रर की है। अच्छा सर जी, ये जो सज़ा आपने अभी कहा कि सज़ा दी गई है और एक कमेटी भी कायम की गई है, तो सर मुअत्तल होने का सज़ा जो है वो काफ़ी है? क्योंकि 14 जो कीमती जानें हैं वो ज़ाय हो चुकी है, सिर्फ मुअत्तली से ये जो है काफ़ी है?
ایسا ہے جی کہ سرکاری اہلکاروں کے خلاف تو آپ رولز کے اگینسٹ کارروائی کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں یہاں پہ جتنی بھی انکروچمنٹس ہوئی ہیں ان کے خلاف پچھلے 3 مہینے میں ایک کیمپین چلی ہے، لیکن میں آج یہاں خود آئیں یہ گیپس دیکھ رہا ہوں کہ کہاں کہاں پہ گیپس ہیں جو ریور بیلٹ کے اندر جا کے ہوٹلز ہیں یا لوگوں نے کوئی آبادی کی ہے، اسی طرح مائننگ یہاں پہ جو ہو رہی ہے اس سے کتنا برا اثر ہوا ہے دریا کے بہاؤ پہ۔ ان تمام چیزوں کا جائزہ لینے کے لیے میں خود یہاں پہ آیا ہوں، میرے ساتھ ایکسپرٹس بھی ہیں اور ہم انشاءاللہ آج اس میں ہدایات بھی جاری کریں گے۔ لوگ یہاں پر کھڑے ہو کر مدد کی بھیک مانگتے رہے، کوئی یہاں پر بچانے کے لیے نہیں آیا۔ آپ نے کہا جی ڈسکا کی فیملی کے لیے جو ہے معاوضات کا اعلان کر دیا گیا، کیا ہمارے لیے یہ آپ کے بجٹ میں صرف مرنے کے لیے پیسے رکھے جاتے ہیں؟ کوئی زندہ افراد کو بچانے کے لیے بھی کوئی پیسے ہوتے ہیں؟ بالکل، زندہ افراد کو بچانے کے لیے بھی پیسے رکھے جاتے ہیں، واٹر پروٹیکشن بنایا جاتا ہے، اور ساتھ میں یہ جو جتنے بھی اہلکار سسپینڈ ہوئے یا آگے انکوائری ہو رہی ہے وہ حکومت خیبر پختونخوا کے اہلکار ہی ہیں اور ان کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے۔ کے پی کے گورنمنٹ کے پاس ایسے کوئی وسائل نہیں تھے کہ بھئی یارو مددگار لوگوں کو بر وقت یہاں پہ بچایا جا سکا۔ اب تو ابھی تو سب لوگ یہاں پہ آ گئے ہیں، کل کہاں پہ تھے آپ لوگ؟ اور جو ہیلی کاپٹر ہیں وہ صرف جو حکومتی بندے ہیں صرف ان کے ناشتوں کے لیے رکھے گئے ہیں یا عام عوام کے لیے بھی رکھے گئے ہیں؟ کیا ناشتے کے لیے رکھا گیا؟ سر ہیلی کاپٹر کی بات کر رہا ہوں، نہیں، ماضی میں ہیلی کاپٹر پر استعمال ہوتے رہے ہیں سر۔ جی بھائی، کرکٹ میں آپ کو کرکٹ کو بھی بتاؤں کہ سکھایا جاتا ہے، ہیلی کاپٹر گراؤنڈوں کا کو بھی۔ بندوبست فوراً ہو گیا تھا، لیکن یہاں پہ واقعہ ہی آدھے گھنٹے سے 40 منٹ کا سارا تھا۔ ہیلی کاپٹر یہاں پہ پہنچتے پہنچتے گھنٹہ لگتا ہے اس کو۔ جب ہم ہیلی کاپٹر پہ لائے تو یہاں سے وہ یہ سانحہ رونما ہو چکا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ہیلی کاپٹر جو خیبر پختونخوا کا ہے، کیا آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کرم میں پچھلے 4-5 مہینوں میں کتنے لوگوں کو لے کے گئے، کتنے لوگوں کو وہاں سے لے کے آئے، کتنا سامان وہاں پہ پہنچایا، اس کو ایئر ایمبولینس میں کنورٹ کیا گیا، اور خیبر پختونخوا کے ہیلی کاپٹر میں آپ کے وزیر اعلیٰ نے ایک بھی ٹرپ نہیں کیا۔ صحیح ٹھیک ہے نا جی، جو پچھلے 1.5 سال جو ہے یہ تمام ریلیف کے لیے ہی استعمال ہوا ہے، اور حکومت خیبر پختونخوا کے جتنے بھی وسائل حکومت خیبر پختونخوا کہ جتنے بھی وسائل ہیں وہ یہاں کے عوام کے ہیں، پورے پاکستان کے عوام کے ہیں جو یہاں پہ وزٹ کے لیے آتے ہیں، اور ان کے لیے ہی استعمال ہوں گے۔ سر ابھی جو 2 بچوں کی میتیں لاشیں ابھی جو ریکور نہیں ہوئی، ان کے بارے میں کیا بتائیں گے کہ کب تک ان کو تلاش کر لیا جائے؟ اگر آپ مجھے کوئی مشورہ دے سکتے کہ کب تک مل جائے گا، یہ تو اب دریا ہے، بہا کے لے گئے ہیں، اگر ایفرٹ میں کوئی کمی ہے تو اس کی نشاندہی کریں، باقی اللہ کی طرف سے دعا کریں کہ جتنی جلدی ان کی سر ریسکیو میتیں مل سکے۔ معاوضہ جو ہے کتنا دیا گیا ہے؟ جو رولز میں ہے 15 لاکھ روپے فی کس۔ اچھا